بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ بھئی آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج سے۔ جی فریہ، پہلی خبر۔ شاہ جی پہلی خبر تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے فون توڑ لیا خبر کے چکر۔ نہیں آپ کا فون ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ تیرا نہیں ہے۔ تیرا نہیں، ٹیڑھا۔ آدھے پین فون ترٹ گیا ہی نہیں جھوٹا، پہلے نہیں سی ٹوٹیا، ہن ترٹ گیا ہے۔ نہیں وہ ہے ہی ایسا، اسٹائل ہے اس کا۔ میرا خیال ہے۔ یہ اس طرح کلوز ہوا، ایسے اوپن ہو گیا، سمپل۔ انگریز بھی ایڈے ایٹم کر دیں۔ تو آپ بھی لے لیں ایسا ایک۔ نہیں شاہ جی، ہاں سیلری آ جائے پھر انشاءاللہ۔ جڑا میرے کو پہلے تو میں وہ ٹھیک کرانا نا۔ اچھا، میں ویسے نا مہنگے فونز کے حق میں نہیں ہوں۔ میں بھی نہیں ہوں شاہ جی، ہوتے نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری اور جیسے حسیب صاحب ہیں ہماری تو پھر ضرورت ہے، پورا پروگرام اس پہ آنا ہوتا ہے، سارا ہم نے اپنے کام جو ہے کرنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس سے کام چلتا ہے، سادہ فون یہ رکھا ہوا ہے، مگر جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو بالکل ہی نہیں لینا چاہیے۔ جس کو ضرورت نہیں نا ہے وہ سب سے مہنگا لیتا ہے۔ پریا یہ آپ کا کتنے کا فون ہے؟ یاد نہیں۔ ہاں اس کیڑا پلو لے آئے نہیں میں تو نہیں لے کے دیتا۔ تیرے کو جڑا بٹن والا وہ بٹن پورے نہیں گئے۔ ویسے شاہ صاحب آپ نے کسی کو فون گفٹ کیا کبھی زندگی میں؟ ہاں دے دیں، کہتے میرا ٹھیک کرا لیں۔ آپ خبر کی طرف بڑھیے۔ جی شاہ جی، اچھا یہ بند ہو جائے گا اب دوبارہ کہ نہیں؟ ایسے ہو گیا۔ بات ہے، جادوگر ہی لگے ہو۔ یہو جی کوئی فون چو کبوتر بھی کر لیتے۔ کبوتر جسے پائی ہوئی۔ جی فریہ۔ ایک ایرانی شہری تقریباً 70 ایئرز سے نہایا نہیں۔ نہان دے نیڑے نیڑے پہنچ گئے۔ اچھا، اس خبر میں جو دلچسپ بات ہے نا اور حیرت انگیز ہے وہ یہی ہے کہ موصوف جو ہیں وہ تقریباً 67 برس سے نہیں نہائے، تقریباً 70 ہی ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر کو 87 برس کے لگ بھگ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صحت مند ہیں اس کے باوجود۔ نہان دے نے پیسے نے۔ اچھا، ایران کے جس صوبے سے اس کا تعلق ہے نا، فارس سے اس کا تعلق ہے، ایک صوبہ ہے اور وہاں کے چھوٹے سے ایک علاقے سے اس کا تعلق ہے، وہاں پہ جانوروں کا جو گندا پانی تھا وہ موصوف پیتے رہے ہمیشہ۔ یعنی میں تو بڑا پریشان ہو گیا، وہ تو کبھی بارش بھی نہیں پڑی۔ آمو کے آمو نام ہے اس آدمی کا۔ وہ آمو تو نہیں، وہ تو کوئی خاصو ہے۔ اور آپ دیکھیں اسے دیکھ کے مطلب اچھا نہیں لگتا ہے، انسان ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کراہت آتی ہے، مگر آپ کو بہرحال ایک بری سی فیلنگ آتی ہے۔ وہ نہاتے تو لوگوں نے ویکھ کے کہہ رہے تھے کہ میلے لوگ یار۔ اصل میں یار دیکھیں یہی انسان کا کمال ہے کہ خدا نے خاص طرح کی نا لچک انسان کے اندر رکھی، وہ بے پناہ نفاست کو بھی اختیار کر سکتا ہے، اس حد تک نفاست کو اختیار کر سکتا ہے کہ باقاعدہ بیماری کی شکل ہو جائے۔ اچھا جی۔ جی وہ OCD جسے کہتے ہیں، جو لوگوں کو ہو جاتا ہے وہ یہی نا، بار بار اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کا ہاتھ صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا، برتن بار بار دھوتے ہیں، اپنی جگہ بار بار صاف کرتے ہیں، یہ بھی ایک انسان کی معراج ہے۔ اور دوسری طرف زوال کی انتہا یہ ہے کہ یہ موصوف جو ہیں، چلیں یہ تو آپ کہہ لیں کہ بھئی انوکھا آدمی ہے، مگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ مہینوں نہیں نہاتے، اور ہمارے جاننے والوں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، باقاعدہ مار کے نہلانا پڑتا ہو۔ اچھا، یہ جوڑا ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو سارے وہی لگن رہے۔ السلام آغا جانم۔ اچھا وہ قصور نہیں، وہ تانوں گوگوش سمجھ رہے۔ سلام آغا جان۔ آپ کا نام آمو، اور یہ آپ کی یہ خانم BVS۔ اور آپ کا گڈ نیم؟ گوگوش۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ دونوں کی شادی کو؟ میری شادی کو تو 20 سال ہوئے ہیں شاہ جی، لیکن یہ 70 سال سے نہیں نہایا۔ آپ تو ان کے مقابلے میں چھوٹی لگ رہی ہیں عمر میں۔ ہاں جی، لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیتا ہے کہ شادی کرتے ہو شاید نہ لائے۔ لیکن نہیں نہایا یہ، میں نے کیسے کیسے واسطے نہیں دیے اسے، مگر یہ شخص نہا کر نہیں دیا۔ یہ ساری کوئی فیملی ہے شاہ جی؟ نہیں بھاجی ساڈا اور مسئلہ ہے۔ نہیں، ان کا تعلق تو پڑوسی ملک سے۔ لیکن لاگے کچھ ہی رہے تھے۔ وہ دیکھو نا بیچاری دی باں ٹوٹ رہی ہے، یہ ہم ہمارے نے توڑی۔ نہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ اچھا جی۔ ہاں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے نا، یہ جا رہی تھی اور یہ وہی موبائل ان کے کانوں سے لگا ہوا تھا، سیل فون، اور یہ سنتی سنتی جا رہی تھی اور گٹر میں گر گئی۔ وہی معاملہ ہو گیا نا۔ مگر ان کا وہ ایشو نہیں ہے اپنا نہانے وہانے والا، ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو سیل فونز کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بھارت میں بھی، ہمارے ہاں بھی، پوری دنیا میں۔ آپ صرف امریکہ میں اگر دیکھ لیں 16 لاکھ کے قریب ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں، صرف کار ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں سیل فونز کی وجہ سے۔ ابھی ان میں وہ نہیں ہے جو آپ سڑک پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دانت اسی حادثے کے دوران ٹوٹے؟
ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਐਤਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ओहो, रक्षे से भी टकरा चुकी हैं ये? दो ਇਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਾ। वो कैसे? ਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। तो आप मना नहीं करते इन्हें? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ। 50,000 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਗਾਣਾ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਥੱਕ ਗਏ। आप देखें ना, ये भी तो है ना कि लोग फ़ोन पर हर वक्त कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और यूट्यूब पे भी। और मैंने आपको बताया ना कि वेस्ट ने इस हवाले से बड़े सख्त कवानीन बना दी। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका में $100 से $200 का फ़ाइन है अगर आप ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनते हुए पकड़े गए। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा, इस हवाले से भी दुनिया ने अब कवानीन बना दिए हैं। हमारे यहाँ तो पैदल चलने का इतना रिवाज ही नहीं है, ना पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से कोई इंतज़ाम होता है। मगर दुनिया में ये है कि लोग बहुत वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं। तो वॉक करते हुए लोगों की आदत होती है फ़ोन देखने की, तो नीचे देख रहे होते हैं, तो सामने देखते ही नहीं है कि भाई सिग्नल जो है वो रेड हो गया है तो रुकना है या पीछे जाना है या जल्दी से क्रॉस करना है। तो उसके लिए बहुत सारे ममालिक ने क्या किया है कि नीचे भी सिग्नल्स लगा दिए हैं फर्श पे, यानी कि फर्श पे लाइट्स लगी होती हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं और नीचे भी सिग्नल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, रेड है या ग्रीन है, ताकि वॉक करते हुए आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई जल्दी से सड़क क्रॉस कर लें, रेड हो गया है सिग्नल या ग्रीन है तो चलते चले जाएं। मतलब ये कि हर तरह के इंतजामात करती हैं हुकूमतें भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैदल वाले बसों को ज्यादा फोन इस्तेमाल करते जी 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 वॉक करते रहते ने, नाल मैसेजेस चल रहे होंगे ने। जी हाँ। वो गलती ना बजाय अपने घर वाले किसी के घर वाले। हालांकि इसका नुकसान जो है ना वो गटर में गिरने से भी ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यागा साहब इस तरह फोन इस्तेमाल करते करते किसी के घर बढ़ गए, वो भलवान का घर वो तेल तुल मार के लंगोटा पा के बैठ के लाउंड ये अंदर बड़े ने, वो किते बूहे दे कोल सी, उन्हें इंज करके वेखा, उन्हें कुंडी लाई। आगा साहब उत्थे कहंदे भाई मैं गटर च डिगना सी, मैं गलती ना तुहाडे वाल आ गया। लेकिन नहीं, तुहानू पता फिर भलवान ने फिर इन्हां सारे मैसेज डिलीट कीते। अब आप देखिए महज़िब दुनिया में, अब मेरे कज़न है यूके में, ਉਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ। नहीं आपके तजुर्बे के बाद किसी को जरूरत नहीं हुई। वो डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। ठीक है, हम ये हमारी एज ग्रुप है तो कम से कम भी 20-25 बरस से वहाँ वो बहुत अच्छी डॉक्टर मानी जाती है। वो अपना फ़ोन जो है वो मखसूस जगह पर रख देती हैं और उसके बाद अगर फैमिली ने भी रब्ता करना है तो वो लैंडलाइन पे या जो भी उनको नंबर दिया गया उस पर कॉल करेंगे। जब वो वापस आने लगेंगी वहाँ से तो फ़ोन उनको मिल जाता है। उसके अलावा भी आपने देखा होगा, आप सब बहुत ट्रैवल करते हैं, कॉफ़ी शॉप्स आप देख लें, आप जो उनके कैफेटेरियाज़ आप देख लें, दीगर भी देख लें, वो बच्चे बच्चियाँ जॉब कर रहे होते हैं, बहुत कम आपने देखा होगा कि काम के दौरान वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में वो ब्रेक करते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आके अपने फ़ोन वोन देखा और उसके बाद फिर दोबारा अपने पाजी गटर च हादसे की वजह तो नहीं ठीक थी, ये थले जाके फोन कॉल कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें भी ना बड़े बड़े खौफनाक हादसात होते हैं। ये गिरी हैं, अभी पिछले दिनों एक और वीडियो आया था, वो हम आपको दिखाते हैं। उसमें बच्चा था उस खातून की गोद में, बच्चा था या बच्ची थी, वो बच्चे समेत गटर में गिरे। ओए होए होए। तो खुद भी इंसान गिरे, वो भी बड़ा तकलीफ दे है, बच्चे समेत गिर जाना। और वो जो बच्चे समेत गिरी है वो तो साफ लग रहा है कि बहुत चोट लगी है उस बच्चे को, पता नहीं उसका क्या हशर हुआ होगा। इसी तरह से गाड़ियों के भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें भी आप देखिए कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हुए गाड़ी मार देते हैं किसी को और उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है या आपकी अपनी गाड़ी में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उससे कुछ हो जाता है, तो सेंसिटिव आदमी तो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ न कर सके। जिसे कहते हैं ना, आप अपने ज़मीर के मुजरिम बन जाए। अगर ज़रा सा भी ज़मीर जागता हो किसी शख्स का, तो उसे ये ख्याल होना चाहिए कि जो ज़रा सी गफलत है जिसे हम किसी शुमार में अब नहीं लाते हैं, इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती, सारी उम्र के लिए लोग माजूर हो सकते हैं। तो मामूली बात है, मतलब बाकायदा एक तरह से मर्डर है ना। अगर आप किसी को हिट कर दें गफलत की वजह से, एक तो ये है कि हादसा हो जाए, आपका कोई कसूर नहीं है और हादसा हो गया, लाज़मी बात है जिसकी मिकदार फिर बहुत कम हो जाती है। अगर आप अपनी गफलत की वजह से किसी को हिट करें और वो माजूर हो जाए या वो खुदा न खास्ता जान से चला जाए, तो मेरे ख्याल में सेंसिटिव आदमी के लिए तो उसके बाद ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। ਹੁਣ ਆਮੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਟਰ ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਗਟਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। वैसे आप कैसे रह ली इसके साथ 20 साल? ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ। वो कैसे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। नहीं, मगर फिर भी गंदगी नज़र तो आती है ना। ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। आप इसकी तस्वीर देखें ना, मैल जमी हुई है उसके पूरे वजूद पे। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10 ਹੱਦ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। बीबी आपका नाम जी दीपिका। और आपका? ਰੰਬੀਰ ਜੀ। ਰੰਬੀਰ ਨਹੀਂ, ਰੰਬੀਰ का मुंह। ये मोबाइल पे बात करते करते कितनी मरतबा आप हादसे का शिकार हो? भाइयों कम से कम 8-10 मरतबा चोट लगी है मैंने। फिर भी आप बाज नहीं आती, इसकी गलती है ना। वो कैसे?
ये तवज्जो ही नहीं करता मेरी तरफ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਨਾਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। झूठ बोल रहा। ये मेरी तरफ तवज्जो करे तो मोबाइल को आग लगा दूं। वो तो कुछ और कह रही है भाई। ये खुद फोन में लगा रहे और मन्ने मना करे वे। उन्हें तवज्जो की थी, उन्हें खामद नहीं आग लाती। अच्छा आप देखें कि जो लोग समझदार हैं वो अपने प्यारों को कभी ड्राइविंग के दौरान फ़ोन नहीं करते। मैंने देखा, वैसे मेरा एक दोस्त है अहमद अली, की बड़ी क्वालिटी है, उसको ज़रा सा अंदाज़ा हो जाए कि मैं फ़ोन पर अगर हूँ, मुझे कभी बात नहीं करता, कितनी ही इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो। तो कहता है जो तू गड्डी तो उतरेगा फिर मैं तेरे ना कर। तो ये हमें भी ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों से। बेगमात अमूमन उनकी आदत होती है कि वो फ़ोन करते हैं, शौहर अगर ड्राइव कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि ठीक है आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो मैं आपको फ़ोन करूँ। यानी इसका एक हल ये भी तो है ना कि फ़ोन अटेंड ही ना करें। हाँ नहीं, मगर बेगम का फ़ोन तो आपको हर हाल में अटेंड करना पड़ता है। वो तो आप गाड़ी चला रहे हो चाहे आप जो मर्जी कर रहे हो, फ़ोन तो आपको अटेंड करना होगा। इन्ना भी डर क्यों है? नहीं आप न करके देखें एक बार। नहीं, मैं अपने वास्ते ही कह रहा हूँ कि इन्ना भी डर क्यों है? नहीं वैसे आपके घर से फ़ोन आए अगर बेगमात का, तो ऐसा होता है कि आप 1-1.5 घंटे तक फ़ोन अटेंड ना करें और इस बीच में बार बार फ़ोन ना आए? नहीं ऐसा नहीं होता शादी। बाज़ औक़ात ये है कि स्पीकर पे बात हो जाती है, बहुत ज़रूरी अगर, वो तो अटेंड कर लिया ना आप। लेकिन वो है कि तवज्जो असल में प्रॉब्लम वहाँ आती जहाँ आप मैसेजिंग पे लग जाते हैं। नहीं उसको छोड़िए आप, वो हम सारी गुफ्तगू कर चुके हैं। अच्छा जी। आप ये बताइए कि फ़ोन जब घर से आता है हाँ तुम मनुष्य दस कहो कि मैं तुम्हें फंसाना चाह रहा हूँ। नहीं जब फ़ोन घर से आता है आपने एक बार नहीं उठाया जी, उसके बाद कितनी देर तक आप फ़ोन नहीं उठाते या कॉल बैक नहीं करते? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। इन्नी देर चला रहा है। नहीं होता है कि आप अगर आधे पौने घंटे ना करें तो कोई बात नहीं, भी अभी कहीं बिजी होंगे कर लेंगे हनी साहब फ़ोन। नहीं ऐसा होता ही है? है। मैं अगर बिजी हूँ, रिकॉर्डिंग पे हूँ, टेलीफोन आ रहा हो, ड्राइव कर रहा हूँ, जब बहुत ज्यादा अगर मेरे पास वो ना हो, क्या उसको कहते हैं, हैंड फ्री। हैंड फ्री, हाँ। तो मैं मेरी कोशिश होती है मैं अटेंड नहीं करता, नहीं करते लेकिन मैं हैंड फ्री साथ लेके जाता हूँ। तो फिर उसके बाद आधे पौने घंटे बाद दोबारा आता है या बार बार आता रहता नहीं जी 3 मिनट बाद फिर आ जाता है। है? हाँ ये देखें मैं यही कह रहा हूँ। मेरे घर वाले पागल ने। नहीं हर 1.5 मिनट बाद ना मेरे फोन आप किधर है। नहीं मैं आपको बताऊं, आपके घर की बात नहीं है, ये बहुत सारे घरों का मसला कि हम अपने प्यारों को जब फ़ोन करते हैं और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई रूटीन की बात करनी है, तो हम उन्हें फ़ौरन फिर फ़ोन करेंगे 1 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद फ़ोन करें। हमें ये यकीन भी हो कि वो भी महफूज हैं, घर में भी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो हम मार्जिन नहीं देते। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा है, वो वर्किंग लेडी है या घर पर भी है, आपने फ़ोन किया 2-4 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट दे दीजिए, या वो कॉल बैक कर लेंगी या दोबारा आप 10-15 मिनट के बाद फ़ोन कर लें। बिल्कुल 1 मिनट के बाद फिर फ़ोन, फिर फ़ोन, फिर फ़ोन। बाद औक़ात आदमी इस सिचुएशन में होता है कि फ़ोन नहीं सुन सकता है। और ज्यादातर हम उसी सिचुएशन में शादी मेरी भी तो सुन लो। जी जी की है जी तेरी 35। 30 साल तो भी नहीं नाती। होए अभी ना तभी 19 भी थे। हाँ रेशो के हिसाब से देखे तो 35 में से वाकई आप 30 बरस से नहीं नहाई। मुझे तो सर एक्चुअली पानी से एलर्जी है। ये तो फिर परफेक्ट जोड़ा शादी। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। इन्होंने देख के मैंने खारिश शुरू। अब इनकी उम्र है तकरीबन 87 बरस ना। जी 20 साल हो गए आपकी शादी को। जी। तो जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त आपको पता था कि इस शख्स तकरीबन 50 साल से नहीं नहाया? बड़ी मुश्किलों से रिश्ता ढूंढा था मेरे अम्मी अब्बू ने। ये लड़की के माँ बाप ना अपनी कुड़ी छप्पड़ च सुटना चाहते सन। उनके इतने सुट दे। वो गलाजत दे पोट। 1 मिनट मैं नहांदा नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਵਾਂ। तू नहीं गंदा असी गंदे। शादी ना नहान च ते गंदगी च ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। वो है थोड़ा जिहा फर्क मुका दे। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 7 ਮਿੰਟ ਚ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। तेन नहर छोड़ दी है। खबरदार मैंने ਇਹੋ ਜਿਹੀ गाल ना ਕੱਢੀ। अच्छा आप लोगों की औलाद भी है जी 6 बच्चे हैं हमारे। और वो नहाते हैं कि नहीं? जिस दिन तक वो बच्चा नहाता है इन्हें आग कर देना। आग फू। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाज़रीन ने आज व्हाट्सएप पे अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। ਜੀ ਖਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਬੱਸ ਉਲਟੀ। कोई भी कहो ना मेरे समेत। ये बात आपका ताल्लुक वैसे शेखुपुरा से है ना? ਜੀ ਸਰ, शेखुपुरा में बड़े बड़े शानदार और खूबसूरत लोग होते हैं। ਉਰਦਰਾਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। नहीं, ये भी अच्छे हैं, इसमें क्या है। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਪਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। अच्छा ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ है ना ताज सब ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। अच्छा भाई ख्वाबनामा की तरफ बढ़ते हैं।
السلام علیکم شاہ جی میں نے خواب میں بندر دیکھا ہے, مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚ? हाँ हाँ बंदर की दर्जनों अकसाम होती. ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ. वो कैसे? ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ. बैंक में? ਹਾਂਜੀ वो कैसे? ਇਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ. ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ. अच्छा भाई देखिए, ताबीर रोया में हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में बंदर एक फरेबी और मलून दुश्मन पर दलील, क्योंकि हमारे नाज़िर ने तफसील नहीं बताई कि बंदर को इन्होंने किस कैफियत में देखा, किस हालत में देखा, कहाँ था, छत पे था, किसी जानवर के ऊपर सवार था, छलांगे मार रहा था, कि दरख्त से लिपटा हुआ था, इनके घर में था, ये नहीं बताया. सिर्फ बंदर अगर किसी ने देखा और कुछ याद नहीं है ख्वाब का, तो इसका मतलब है कि कोई फरेबी और मलून दुश्मन जो है वो उसके इर्द गिर्द हो सकता है, उससे बच के रहे, मोहतात रहे. शाह जी ये बंदर के लिए या बंदरिया के लिए भी? ये अमूमी ताबीर है, दोनों के लिए है. अगेन चाहे मर्द देखे, चाहे औरत देखे, चाहे बंदर देखा, चाहे बंदरिया देखी, एक ही जैसी ताबीर. ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. नहीं, ये बंदरिया का ख्याल क्यों आया आपको? वैसे ही शाह जी मैंने कहा मतलब बंदरिया की शायद तबीर और हो कोई. शादी करना चाहते हैं. नहीं, ये क्यों ख्याल आया वैसे आपको? अक्सर मेरे ख्वाब ਵਿੱਚ ਬੰਦਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. वाकई? जी शाह जी. ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੂਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. शाह जी मैं भी एक बार ख्वाब 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ. और ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. अच्छा, बंदर आपके पास था जी जी. और ख्वाब का तासुर क्या था कि आपका फर्मा बरदार था, ताबेदार था, या जिसे कहते हैं कि आपकी नहीं सुन रहा था? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 150 ਰੁਪਏ ਕੱਢ. बंदर के पास कहाँ से पैसे आ गए? ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬਾਂਦਰੇ ਦਾ 150 ਚੂਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ. अच्छा जी, बंदर फर्मा बरदार था ख्वाब में आपका या नाफरमान था? नहीं नहीं, मेरा बड़ा फरमा बरदार सी बंदर. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ जाना. अगेन देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि किसी शख्स ने ख्वाब में अगर बंदर देखा, बंदर उसके पास है और बंदर उसका मुती है, तो ऐसा शख्स अपने दुश्मन पर गालिब आएगा और उससे मुती कर ले. ਵਾਹ ਵਾਹ. मतलब कर सकता है. ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤੀ ਹੈ ਸਰ. ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. शाह जी मैंने भी ख्वाब में एक बार बंदर देखा और वो गधे पे बैठा हुआ था. बड़ा थर्ड क्लास बांदर सी. ਐਸਾ ਗਧਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਨਵੇਜ਼ ਹੈ. अच्छा जी. ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਗਧੇ ਵੀ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਅਲ ਬੇਲਾ ਬਣੋ, ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾ ਬਣੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਫਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? अच्छा, ख्वाब में आपने बंदर देखा और बंदर गधे पर बैठा हुआ था. जी ख्वाब का तासुर क्या था? आपको खुशी हुई ये सब देख के या उदासी हुई? शाह जी मेरा तासुर बहुत अच्छा था. ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਖੋਤੀ ਚੜਿਆ. अच्छा देखिए, अगर किसी ने ख्वाब में बंदर देखा और बंदर जो था वो गधे पर सवार था और आंख खुलने के बाद खुशगवार तासुर है, तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले वक्त में बेहतरीन सवारी जो है वो नसीब हो सकती ਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ख्वाब ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਈ. ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬ 'ਚ. है. हाँ, लेकिन बुनियादी बात वही है ना कि उसके लिए मेहनत, तगोदौर, रियाजत, दुरुस्त हिकमत अमली अपनाएंगे तभी आपको नसीब होगी ना. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਕਰੋਲਾ ਵੀ ਵੇਖ गई. ख्वाब में सिर्फ जानवर देख लेने से थोड़ी मादी तरक्की होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਬੜਾ कुछ हो ਜਾਂਦਾ. टाइम से आए भी तो आदमी. और शाह जी अगर यही ख्वाब देखकर आदमी परेशान हो तो इसकी ताबीर क्या होगी? अच्छा देखिए, बीना का जो ख्वाब था ना उसमें एक पहलू और भी है जिसका लोगों के इल्म में आना ज़रूरी है कि ख्वाब में बंदर देखा, बंदर गधे पर सवार है और ख्वाब का तासुर खुशगवार है, लेकिन उस ख्वाब में बंदर जो है वो गधे से उतरा नहीं है. बैठा है उत्ते. हाँ, बैठा रहा. अगर उतर गया है तो फिर ताबीर ये नहीं होगी. और दूसरे, अगर यही ख्वाब देखने के बाद तासुर अच्छा नहीं है, लेकिन ख्वाब ये है कि बंदर बैठा रहा, उतरा नहीं है. बंदर बैठा रहा, ख्वाब के दौरान बंदर गधे से उतरा नहीं है, मगर तासुर अच्छा नहीं है आँख खुलने के बाद, तो ऐसे शख्स को सवारी मिलेगी मगर बहुत तगोदौ के बाद, बहुत रंजो मेहनत के बाद. ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ. अच्छा जी मैंने भी बहुत पहले ना ख्वाब में देखा था कि बंदर मेरे कंधों पे बैठा हुआ है, बहुत उछल कूद कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे. ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮॉडलिंग कर. वो नवीद है नहीं, वरना उसको फिर लगा देते हैं. कितना अरसा हो गया इसका? परसों बीत गए शाह जी. चलें, अब तो एक तरह से उसका असर भी ज़ाहिल हो गया होगा. ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ. इसकी तावीर अहले इल्म और बुजुर्गों ने ये बयान फरमाई है कि ऐसे साहिब
خواب کے جو اہل و عیال ہیں نا وہ اسے بے پناہ تنگ کریں گے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، یعنی کہ سارے جتنے بھی اس کے ارد گرد کے رشتے ہیں، مثلا اگر خاتون نے دیکھا تو شوہر، بچے اور دیگر گھر میں جو بھی رشتے ہوتے ہیں، مرد نے دیکھا تو اسی طرح اس کی اہلیہ اور دیگر بچے جو ہے نا اتنا اجیرن کر دیں گے کہ زندگی سے نفرت ہو جائے گی، اتنا پریشان کریں کر سکتے ہیں تو شادی اس سے کیسے بچا جائے؟ محبت سے، حکمت سے، تدبیر سے، کسی بھی قسم کا رویہ ہو آپ کے سامنے، آپ کے پیاروں کا یا کسی مخالف کا، محبت، حکمت، تدبیر، خلوص، یہ ایسی میڈیسن ہے کہ اس سے ہر قسم کے رویے کا علاج ہو جاتا یہ تو یہ کہہ سکتے شادی کہ باندروں میری جان چھاڑ دو. ہے۔ انسان کیا کرے، کچھ بندر عزیز بہت ہوتے ہیں۔ گل ہی مکا دی. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، گفتگو اور مکالمہ یہ نہیں کرتے ہم رشتے میں، چاہے کیسے ہی رشتہ کیوں نہ ہو، گھر ہو، آفس ہو، ایون سڑک پہ گاڑی لگ جائے، آپ دیکھیں کہ فوری طور پہ بعض اوقات کوئی ایگریشن دکھاتا ہوا نا آپ کی طرف لپکتا ہے، اگر آپ اسے اس مومنٹ پہ روک لیں، سوری کہہ کے سوری یار غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس سے ڈائلاگ کریں، اگر آپ سے غلطی ہوئی آپ اس کا اظہار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً اس کا غصہ جو ہے کم ہوگا۔ غلطی نہیں بھی ہوئی تب بھی آپ اگر اس سے کہیں کہ سوری یار یہ ہو جاتا ہے، سڑک ہے، گاڑیاں ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مجھے بھی افسوس ہے یہ وہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے کنٹرول کر لیں گے۔ پاکستان انی دیر چگلا چنڈ مار دینا۔ ہاں یہ تو ہیں سب مسائل ہیں، مگر بہرحال یہ ہے کہ مکالمے سے آپ کسی بھی نوعیت کی جو سچویشن ہے نا اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے اپنے حق میں کر سکتے یہ اتنے نہیں سنتے شادی، تار سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں مکال میں بات کر دے گڈی ٹھیک کرا. ہیں۔ وہ تو پھر آپ کو کرانی پڑے گی نا اگر آپ کی غلطی ہے۔ غلطی تیری اگو پیس کرن لیا۔ موری آنڈے ہیں پیچھے انا ہوا نظر نہیں آنڈیا بیگ لوتا پیچھے. اچھا یار اس مسئلے پہ بھی نا ہمارے یہاں ویسے بات کرنی چاہیے، پوری مہذب دنیا میں تو یہ ہوا ہے کہ اب انشورنس کے بغیر گاڑی آتی ہی نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو مالی پریشانی تو ہوتی ہی نہیں، گاڑی اگر لگ گئی ہے تو آپ کی انشورنس کمپنی یا دوسرے کی انشورنس کمپنی پے کر دے۔ باہر تے گڈی لگے نا تے لوگ انجوائے کرتے ہیں، واہ دیہڑی لگے گی. جی مینوں بھی یاد آیا، خواب تو مینوں بھی ایک بندر والا آیا سی۔ نہیں بندر والا آیا تھا یا بندر تھا؟ بندر سی، دو ہی سن میرے نہیں، بندر والا بھی تھا ساتھ میں؟ رہن دے، انہوں نے چپلاں مارنی میرے خواب نو تے سیریس لیندے نہیں۔ اچھا بھائی پلیز کوئی نہ بولے، آپ بیان کریں، بندر تھا، بندر والا تھا، جو بھی تھا، خواب میں آپ نے بندر دیکھا؟ جی سر، پر عجیب و غریب خواب سی شاید۔ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। نہیں بندر اگر خواب میں دیکھ لیا تو اس میں عجیب و غریب کیا ہے، آ جاتا ہے۔ جی خواب دے وچ نا میں باندر نو آواز دیتی، باندر نے انج مڑ کے ویکھیا، یقین کرو میرا لائف پارٹنر لگن ڈیا سی۔ آفرین کرو شروع کرو بکواس۔ نہیں سنت تھڑ سے ترس آنڈیا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں تو شاہ جی گھبرا کے اٹھ پیا، میں اپنے بیٹے نو کیا، میں کیا ماں کتھے جے، وہ کہندے کوٹھے تے، میں ہور گھبرا گیا، یقین کرو۔ اچھا یہ بات، امی چاہتے بھائی امرود کھانا. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں نا طاہر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یار، ہنسی مذاق اپنی جگہ، وہ خواب کا تاثر اتنی دیر تک رہتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کئی منٹس لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں کہ جو میں نے دیکھا یہ خواب تھا، بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਹਰ ਸੰਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। اچھا پھر آئی پھر میری مسز سامنے سر، شکر ہے ٹھیک سی، لیکن میں 3-4 دن بڑا نا پریشان رہا، انہوں بڑا پوچھیا انہیں، ہیبت رہی۔ ہاں جی ہے، مینوں انج لگدا سی ہنے مینوں کوئی دندی وڈے گا۔ انہوں نے خواب پہ بھابی نے سنایا، تسی تے میرا خواب ویکھیا، تسی سچی مچی میرے ال ویکھ دیو، مینوں باندر لگدے۔ کہتے دیکھو تہاڈا خواب سچا نہیں ہوا، میرا ہو گیا. یہ صاحب آپ کو پتہ نہیں میری بیوی مجھے کیا سمجھتی ہے؟ ککھ نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جی مجھے وہ ڈینزیل واشنگٹن سمجھتی ہے۔ ارے واہ، ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ہے جی۔ بہت معروف اداکار ہے، اور اسکالر آدمی، کیا آدمی ہے، کیا کیا فلمیں کی ہیں ڈینزل واشنگٹن۔ اچھا آپ کو ڈینزل واشنگٹن کہتی ہیں؟ جی سر، دوبارہ نہیں یہ کیا جانا۔ اچھا بھائی دیکھیے، اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں مرد اور عورت کسی نے بھی اگر یہ دیکھا کہ بندر ہے اور آواز دی، آواز کے بغیر بھی جب وہ مڑا ہے تو وہ اس کے لائف پارٹنر جیسی اس کی حیت ہے یا شکل ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے صاحب خواب کو اپنی انا ترک کر کے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنے رشتے کو بچانا چاہیے۔ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل رشتہ ٹوٹنے پہ آ جائے، آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنی انا ترک کر کے اپنے لائف پارٹنر کو
बनाना होगा। अगर वो रूट के घर से चला गया है तो अपनी अना को गोली मारें, कुचल दें और अपना रिश्ता बचाएं। ਇਸ ਖਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆਈ। जी हाँ पूछो। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਸੇਰ ਵੇਖਿਆ ਆਈ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਸੇਰ ਤੇ ਪਾਤੀ। चलो किसी का भी ख्वाब हो, ताबीर तो यानी कि अमूमी ਤਾਬੀਰ तौर ਦਾ पर, ਸਵਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ हाँ एक अमूमी ताबीर तो शेयर की जा सकती है ना। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। जी हाँ दसो। ਭਾਈ ਜੀ ਉਸ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा बांदर मझ ते बैठा है, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਜਾਣ ਲਿਆ। वो तंग पिया करदा है या सुकून नाल बैठा है? ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੱਝ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਟਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਟਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਮੱਝ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ अच्छी लैंग्वेज है ये क्या खूबसूरत। मुझे भी सिखाए ਉਸ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੋ ਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ। मैं सीखण दा कह रहे हूं। अच्छा अभी ख्वाब में किसी ने देखा कि बंदर जो है वो भैंस पर बैठा हुआ है और भैंस को मुस्तकिल तंग किया जा रहा है और मझ जड़ी है ये पालतू आई। जी हाँ पालतू। ये इंपॉर्टेंट बात कि भैंस जो है वो साहिब ख्वाब की पालतू भैंस। तो ऐसा साहिब ख्वाब जिस भी शोबे में है उस शोबे में नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए रुझानात पैदा होने वाले हैं आने वाले दिनों में, हो सकते हैं। तो ऐसे साहिब ख्वाब को चाहिए कि जिस भी शोबे में है वो अपने आप को अपग्रेड करे। अगर वो अपग्रेड नहीं करेगा तो अपने शोबे में पीछे रह जाए। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ। सही से दस खाब तेरा सी के तेरे मसेर दा ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। क्यों जी झूठा ख्वाब ना बयान किया कर। मेरा ख्वाब खराब होंदा ना ये कहता मैनू की ले गया तो मसेर दा है। और शाहजी अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि बंदर घोड़े पे बैठा हुआ है तो इसकी क्या ताबीर होगी? ਇਹ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਬਹਿਨੋਈ ਟੈਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? बांदर हर जगह बह रहे हैं लेकिन टिक के नहीं बह रहे। टिक के बैठ जाएगा तो उसे बंदर कौन कहेगा। ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜ਼ਖਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा भी देखिए इसकी ताबीर जो है ना वो ज़रा नाजुक किस्म की ताबीर है। ऐसे साहिब ख्वाब का जो लाइफ पार्टनर होगा उसका किसी ऐसे शख्स के साथ मुआशका या मामला हो सकता है जिसका साहिब ख्वाब के अकीदे से बिल्कुल मुख्तलिफ अकीदा हो। ਘਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। चाची मैं भी ख्वाब की ताबीर पूछ लूं? ਔਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਜੇ। आवाज ही एडी प्यारी है ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਹਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं इनकी बेगम बड़ी मोहब्बत करती हैं इनसे। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿन ਇੰਜ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो आप उससे मुकालमा किया करें ना। जी करता हूँ मैं मुकालमा शाह जी उनके साथ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟ ਪੌਣਿਆ ਤਾਹਿਰ ਘਰ ਵਾ। कभी आप फूल लेके गए बेगम के लिए? जी फूल लेके गया हूँ शाह जी। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? चाची मेरा ख्वाब तो बीच में ही रह गया। जी जी प्लीज। चाची मैंने देखा था कि मैं कुछ खा रही हूँ और बंदर मेरा खाना लेकर चला गया है। उन्हें कहा बिल मैं देना तो खाना भी मैं खावा। अच्छा आपको याद है कि ख्वाब का तासुर क्या था कि बंदर आपके आगे से खाना उठा के ले गया मगर जो आप खा रही थी वो आपकी मनपसंद चीज थी या बस सिर्फ खाना था? ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਨ नहीं चाची मेरी फेवरेट डिश थी। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ। अच्छा भी देखिए अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में अगर उसने देखा कि वो कोई चीज़ खा रहा है और जो साहिब ख्वाब चीज़ खा रहा है वो उसकी मनपसंद चीज़ है और बंदर उठाकर ले गया तो ऐसा साहिब ख्वाब अगेन घबराने की ज़रूरत नहीं, उसका तदारुक करें, एहतियात करें। याद रखिएगा ख्वाब क्या होते हैं? सिर्फ इशारे। जी हाँ, तो इस ख्वाब की ताबीर ये बयान हुई है कि ऐसे साहिब ख्वाब को कोई ऐसी बीमारी लग सकती है आने वाले दिनों में अगर वो एहतियात नहीं करेगा कि जिससे उसकी जो फेवरेट खुराक है ना उस पर डॉक्टर्स जो हैं या हकीम जो हैं वो पाबंदी लगा सकते हैं। आपकी फेवरेट डिश सुशी है? सुशी क्रंची माकी। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ की क्रंची मांगी। बांदर ने सुशी खाधी है ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਛਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। और लस्सी लभदा फिर रहे।
شاہ جی اگر خواب میں کسی نے دیکھا ہے کہ بندر نے اسے کاٹ لیا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੀ ਬਾਂਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ اچھا یہ آپ نے خود دیکھا خواب یا ویسے آپ نے سوچا کہ اگر ایسا خواب کسی کو آئے؟ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਲੈ ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا. آپ کو لیے چلتے ہیں زبردست اسٹوڈیوز، جہاں سوال بینڈ پیش کر رہا ہے آج چاندنی راتیں. جی ہاں، اقرا اور فراز. سب جگ سوئے ہم جاگے، تاروں سے کرے باتیں، چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں، چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں، سب جگ سوئے ہم جاگے، تاروں سے کرے باتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں. تکتے تکتے ٹوٹی جائے آس پیا نہ آئے رے، تکتے تکتے شام سویرے درد انوکھے اٹھے جیا گھبرائے اے شام سویرے، راتوں نے میری نیند لوٹ لی، ہاں راتوں نے میری نیند لوٹ لی، دل کے چین چرائے رے، دکھیاں آنکھیں ڈھونڈ رہی ہے وہی پیار کی گھاتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں. پچھلی رات میں ہم اٹھ اٹھ کے چپ کے روئے رے، پچھلی رات میں سکھ کی نیند میں میٹھ ہمارے دیس پر آئے سوئے رے، سکھ کی نیند میں دل کی دھڑکنے تجھے پکارے، ہاں دل کی دھڑکنے تجھے پکارے، آجا بالم آئی بہارے، بیٹھ کے تنہائی میں کر لے سکھ دکھ کی دو باتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں، سب جگ سوئے ہم جاگے، تاروں سے کرے باتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں، چاندنی راتیں، چاندنی راتیں. مشیر کاظمی صاحب کا لکھا ہوا واہ اور فیروز نظامی صاحب نے اس کی کمپوزیشن. ارے واہ. اور فیروز نظامی صاحب تو نظر صاحب کے بڑے بھائی تھے نا؟ جی جی نظر صاحب ان کے سسر تھے نا. اچھا اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کبھی انہوں نے آپ سے وہ شیئر کیا، لکشمی چوک والا؟ جی شاہ جی، مجھے میرے سسر نظر محمد نے خود بتایا، رات کے 8:30 بجے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گانا بنا رہے تھے، میکرول روڈ کی جو لکشمی بلڈنگ ہے نا سب سے اونچے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تاروں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے رات کو، یہ اکٹھے رات کو ماحول بناتے تھے سارا، اور میں نیچے ٹک ٹک بنا رہا تھا. تو رات کو لیٹے ہوئے تھے تو گانا نہیں بن رہا تھا، تو اس طرح کاظمی صاحب نے دیکھا آسمان کے اوپر کیسے گنگنا دیا انہوں نے، سب جگ سوئے اور ہی کہندے انہوں نے رون لگ پینا جے، سب جگ سوئے ہم جاگے، تاروں سے کرے باتیں، چاندنی رات. چاندنی رات. آج دیکھیے اس بات کو کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں،
मगर अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे आज ही किसी ने तख्लीक की। शाह जी मैं एक और बात बताऊं आपको इस गाने के अलावा, तो जो नजर साहब थे ना, वो फिरोज निजामी साहब के साथ स्टूडियो जाया करते थे। ठीक है। तो जब उन्होंने गाना बनाया ना, जाने दे टोटे अबे दिला दे कोटिया दिला दे, तो ये सरगम जो थी ये पीछे नजर साहब कहते थे। हाँ जी, इसी सरगम की वजह से तो फिर काम आगे बढ़ा था। जी आपने चांद पे कुछ शेर कहा है? चांद पे बेशुमार, मुझे जो कि चांद चांदनी रात बेपनाह फैसिनेट करती, वाह, इतना ज्यादा करती है कि जब लाइट जाती है, अक्सर आपको पता है हमारे यहाँ तो जब से आँख खोली है यही देख रहे हैं, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, मगर शायद ही कोई ऐसा दौर आया हो जिसमें 24 घंटे पाकिस्तानियों को बिजली जो है वो नसीब हुई हो। बीच में एक दौर आया था, तो लोड शेडिंग के ज़माने में मेरी कोशिश होती थी कि मैं हमेशा टेरेस पे चला जाता, मैं इंतजार करता था कि इर्द गिर्द के जनरेटर जो है ना वो भी बंद हो जाए। जब बिल्कुल पिच डार्क हो जाता है ना, उस हो जन गलियां पिच वसी यार मेरे। बिल्कुल अगर अंधेरा हो और उस वक्त आपको सही चांद का या चांदनी का लुत्फ आता। ज्यादा चांद देखते हुए भाभी ने कभी ये नहीं कहा कि वसी बहुत ज्यादा आजकल चांद देख रहे हैं आप? नहीं, वो आसमान के चांद पे उन्हें कभी एतराज नहीं रहा। नहीं तो तुसी भी यही कह रहे थे कि मैं जमीन का तो नहीं, मैं तो आसमान का देख रहा हूं। असल में भाई एक ही चांद देखने की इजाजत है हमें। चाची वो चांद वाला शेर तो बीच में रह गया। इस वक्त जो फौरी मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी, तकरीबन 30 बरस पुरानी, हाली कॉलेज के समय। मैं हूँ तेरा ख्याल है और चांद रात है, मैं हूँ तेरा ख्याल है और चांद रात है, दिल दर्द से निढाल है और चांद रात है, कैंपस की नहर पर है तेरा हाथ हाथ में। लो जी आगे जी अपनी आई थे। कैंपस की नहर पर है तेरा हाथ हाथ में, मौसम भी लाजवाल है और चांद रात है, हर एक कली ने ओढ़ लिया मातमी लिबास, हर एक कली ने ओढ़ लिया मातमी लिबास, हर फूल पुर मलाल है और चांद रात। नाज़रीन ये था आज का जबरदस्त, इजाजत दीजिए, अल्लाह। लास्ट फिक्र आपने भाभी को ये नहीं कहा कि बेगम आज ना मुझे मना करना, आज चांद रात है।